Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang pagi hari ini kalau setelah bangun tidur kita langsung bisa mutalaah untuk beraktivitas, yaitu menjalin hubungan kepada ilmu dari bangun tidur. Setelah subuh kita karena badan gak enak, terus kita melanjutkan tidur kembali sehingga bangun pada pagi hari ini bangunnya jam 7:30. Langsung kita mutalaah untuk mengaji. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa mencintai ilmu dan semoga dicintai oleh ilmu juga. Semoga jadi ilmu manfaat dan barakah. Dua kalinya selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga mendapat kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di daraini, amin ya rabbal alamin. Kita sebelum mengaji, mari kita baca doa dulu. Doa untuk sebelum mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamna ilman nafqahu bihi awamirika wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ibdal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa arijni minad dhulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatika wansur alayya min hazaini ilmika ya arhamar rahimin. Terus dilanjutkan atau membaca doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahdina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya arhamar rahimin. Kita baca 3 kali supaya kita, kenapa dibaca diulang-ulang, supaya menjadi hafalan, supaya melekat, cepat hafal. Dan kita biasa nanti langsung kita maknai doa ini supaya juga kita bisa hafal kepada makna-maknanya yang terkandung di dalamnya, supaya tahu fadilah keutamanya. Kita ulangi lagi sampai 3 kali, 2 kali lagi. Allahumma alhimna ilma nafqahu bihi amarika wa nawahika warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa ibdal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni bin nuril fahmi wa arijni minad dhulumatil wahmi tahli abwaaba rahmatika wansur alayya min hazaini. Alhamdulillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri
يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آتنا بالحلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi amarika wa nawahika warzuqni fahman a'lamu bihi kayfa unajika ya rabbal alamin. Warzuqni fahman nabiyyin wal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi walidni min dhulmatil fahmi ahli abqa rahmatik sur alayya min azaini ruka ya rabb walhamdulillah. وبزدنا علما وارزقنا فهما اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا بالعلم زدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى والاستقامة واعذنا من موجبات الندامة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والحمد لله. Kita maknai supaya kita paham maknanya. Kenapa kita harus membaca berulang-ulang 3 kali? Karena supaya cepat hafal dan melekat. Karena hafalan saya susah sedikit, susah kalau menghafal agak lambat. Biasanya saya memang seperti itu cara menghafal, diulang-ulang 3 kali supaya melekat, cepat hafal. Sebenarnya tambah bagus, tambah cepat menghafal, atau tambah cepat hafal diulang selama 7 kali. Tapi karena kalau 7 kali ini lambat, memakai waktu yang lama. Sedangkan yang mau dihafal, yang dibaca banyak, antara 2 kitab atau sampai 4 kitab. Saya maknai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilma afqahu bihi amarika. Allahumma ya Allah alhimni mukama paham ajunan duka abtinasa ilmi kalaban ilmu afqahu seorang yang ngerti deka paham bihi kalaban paham kalaban ilmu awamarika ada banyak-banyak perintah ajunan wa nawahika banyak-banyak larangan ajunan. Warzuqni fahman a'lamu bika wa unajik warzuqni memuka rizkian ajunan dekatina fahman kalaban rezeki faham a'lamu seoning bihi kalaban faham kaifa katibuna ba unajik tormator atina ajunan ya arhamar rahimin. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala paling mesra ar-rahim dan banyak-banyak nasib. Allahumma ya Allah arzuqni, Allahumma arzuqni ya Allah muka rizkian ajunan dekatina fahman paham an-nabiin para nabi wa ifdal mursalin penghafalan para utusan wal ilham al-malaikatil muqam gugurukan para malaikat mukarrabin sepada semak dan Allah subhanahu wa ta'ala birahmatika kalaban rahmat ajunan ya arhamar rahimin. Wa ya Allah paling mesra ar-rahimin banyak-banyak nasib. Allahumma ya Allah akrimni mukama mulja ajunan dagabtina binurin kalaban cahaya al-fahmi paham rijni wal rizqina bang muka keluar ajunan dagabtina min dulmatil wahmi dari banyak-banyak nafas tengah al-wahmi sangkaan waftahli bang muka ajunan dagabtina abwaba dan kalaban labangah rahmatika rahmat ajunan Bansur bang apa-apa ajunan Bansur bang apa-apa ajunan ayah dan kautina
min khazain ilmika, dari banyak-banyak gudang ilmu najunan ya Rahman. Ya Allah 11 maha kasih sayang. Walhamdulillah bangtinan kagungan lillah milik Allah Rabbil Alamin. Hai pangeran se maratoni saja atau membaca doa Rabbi zidni ilma, tambah lagi do pangeran artinya saja Rabbi zidni do pangeran muka nambah ajunan gaptina ilmu da ilmu arjukna bang muka rezekian ajunan rahman da paham Rabbi surahli do pangeran israhli cumpar ajunan gaptina sadri da dada gaptina Yassir li amri bang makembang ajunan da gaptina amri da urusan gaptina wahlul bang muka'a ajunan uqlatan da gabukulan min lisani dari lisan itu yafkahu maka bakal ngerti kaum kauli daga perkataan gaptina Nabi Musa ada ngerti Allahumma ya Allah anina muka masuki ajunan da gaptina sada jibil ilmi kalaban ilmu wa zainna bang ayasan ajunan gaptina sada bil ilmi kalaban kasakar wa akrimni bang muka mamulja ajunan da gaptina sada jibil taqwa kalaban taqwa wal istiqamah bang cucuk wa aidana bang maraksa ajunan min dari mujibatin dari banyak-banyak nasa kian nudamada berastan Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa ya Allah arina muka meningali ajunan haqqa seluruh haqqa seluruh warzuqni bermuka rizkian ajunan dari ittaba untuk mengikutinya wa arinal batil bang meningali ajunan dari saja al-batil si batil batilah dan si batil warzuqna berrizqan ajun ijtina pada macam saya coba batil ya Rahman Rahimin ya Allah 15 kasih sayang alhamdulillahirabbil tining satu jenah poci bernikah keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala pangeran segala tunia saja. Amin. Moga-moga nyampai ajunan. Terus selanjutnya kita mutalaah membaca tasrif, yaitu tasrif pribadi binaul ajwab mauzun tajayada yatazayadi tazayada yatazayadi mauzun bersusun wazan tafa'ala yatafa'alu wa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana ana huwa banika damir mufrad mudzakkar gaib, dia seorang laki-laki yang tiada. Huma damir mudzakkar gaib, dia dua orang laki-laki. Aku tiada. Hum damir jamak mudzakkar gaib, dia beberapa laki-laki yang tiada. Dia damir muannas gaib, dia seorang perempuan yang tiada. Huma damir muannas gaib, dia dua orang perempuan yang tiada. Hunna damir jamak muannas gaib, dia dan beberapa laki-laki yang tiada.
beremban yang tiada. Baik. Anta damir mufrad muhatab, dia seorang laki-laki yang hadir. Antuma damir muhatab mudzakkar muhatab, dia dua orang laki-laki yang hadir. Antum damir jama' mudzakkar mukhatab, dia beremban laki-laki yang hadir. Anti damir mufrad muannas mukhatab, dia seorang perempuan yang hadir. Huma damir muannas mukhatab, dia dua orang laki perempuan yang hadir. Antunna damir muannas muhatab, dia perempuan yang hadir. Ana damir mufrad mudzakkar atau muannas, dia seorang laki-laki yang berbicara atau perempuan. Nahnu damir jama' muannas atau mudzakkar, dia beberapa orang laki-laki atau perempuan yang bicara. Surah selanjutnya. Tajayadu, tajayada, tajayadu, tajayadat, tajayadata, tajayadna, tajayadta, tajayadtuma, tajayadtum, tajayadti, tajayadtuma, tajayadtunna, tajayatta, tajayadna. Yatazayadu mudhari', yatazayaju, yatazayadani, yatazayadun, yatazayad, tatajayad, tatajayadani, tatajayadna, tazayadu, tazayadani, tazayaduna, tazayadina, tazayadi, tazayadna. Atuzayada, natazayad, natazayadu. Masdar tazayudan, tazayudaini, tazayudain. Fa'il fahuwa mutazayidu, mutazayida, mutazayidu, mutazayidan, tun mutazayidani, mutazayidatun. Wafal wadaka mutazayidu, wadaka mutazayyidu, mutazayyidani, mutazayyiduna, mutazayyidatun, mutazayyitani, tazayyudatun. Amr tazayyad, tazayyada, tazayyadu, tazayyadi, tazayyada, tazayyadna. Nahi, larangan. La tazayyadu, la tazayyada, la tazayyadu, la tazayyadi, la tazayyadu, la tazayyad. Mutazayyidun, 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 tayazzadu. Ismun alat. Mutazayyidu, mutazayyidani, mazayidu. Nuzuyida, 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 nuzuyidu. Tuzuyidat, tuzuyidata, tuzuyidna.
تزوجد تزوجدتما تزوجدتم تزوجدت تزوجدتما تزوجدتن تزوجدوا تزوجدا تزوجدنا. Dari tuzayadu tuzayadani tuzayadu tutazayada tutazayada tutazayadi tutazayadani tutazayaduna tutazayadina tutazayadani tutazayadna tutazayadu tutazayadu. ومفرد تزايد يتزايد يتزايد تزايدا وهو متزايدون ذاك متزايدون متزايد متزايدون متزايدون. نزويد نزايد كما تزايد يتزايد تزايدين متزايدات تزايدان متزايدان متزايدان تزايدان تزويد يتزايدان تزايدوا يتزايدوا تزايدان متزايدون متزايدون مزايد 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 تزايد تزايد يا تزايدت تتزايد متزايدة متزايدة تزايد yeah. Yeah. تزايد تزايدوا متزايدة متزايدة تزايد تزايد هما تزايدتا تتزايدن متزايدتان متزايدتان تزايد تتزايدان هنا تزايدنا 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 يتزايدنا متزايدات متزايدات زوجدنا يتزايد أنت تزايدت تتزايد تزايد 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 أنتما تزايدتما تزايد تزايدان تزايدان تزايدا لا تزايدا تزايدتما تزايدتما تتزايدان أنتم تزايدتم تزايدون تتزايدون تزايدوا لا تزايدوا تزايدتم تتزايدوا أنت تزايدي تزايدين تزايدي لا تزايدي
تزويدني تزويدتي تتزايدين تما تزايدتما تتزايدان تزايدا نتزايدا تزويدتما تتزايدان أنتن تزايدتنا تتزايدن تزايدنا تتزايدنا تزايدتن تتزايدنا تزايدت تتزايد تزايدت تزايدت وتزايد نحن تزايدنا نتزايد ماضي مضارع مصدر ماضي تمايز مضارع يتمايز مصدر تمايز تمايز تمايل يتمايل تمايلا تخايل يتخايل تخايلا تتابع يتتابع تتابعا تباين يتباين تباينا مدي تمايل تمايل تخايل تباين درع يتمايل يتمايل يتسايل يتتايع يتيايث يتياين مصدر تمايدا يتمايدا تتمايدا تمايلا تشايعا تباينا هذه مصدر مصدر تحايش يتحايش تهايشا تبايع يتبايع تبايعا تكايش متكايش تقايشا تلايش يتلايش تلايشا مدي تعاش تهايش تبايع تقايش تلايش درع يتهايش يتبايع يتقايش يتلايش مصدر تهايشا تبايعا تقايشا تلايشا هذه مضارع مصدر تمايح يتمايح تمايحا تقايش يتقايش تقايس يتقايش تقايشا تطاير يتطاير تطاير ini namanya tas untuk syaruf. Itu menginjak kepada berikutnya yaitu kitab Al-Barsanji atau Dibai. Dahulu dari sambutan dari Syekhina Kiai Taifur Ali Wafa Ampunten Sumeneb. Terjemah Madura kitab Daiba Barzanji Burda
An-Nur As-Sati Qasidah Munfarijah Salawat Badriyah. Diterjemah dari bahasa Madura sarang Al-Faqir Lutfi Rabbi Hiddani Abdul Ghafir Al-Khalid Fadli Zakaria Al-Intalani Pengasuh Majlis Ilmi Al-Syar'i Al-Salafi Al-Iskan. Rambutnya bagian barat dan petang sunat Madura. Abidallahu ta'ala wa'afahu wa'azahu min hussadihi. Amin. Tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan alam dan malaikat semuanya istighfar dan langit arus berguncang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu, nanti kita terjemah kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Fantazal arsu daraban wastibashara وسداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا ولم تزل أمه ترأى أنواء من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بها الطلق بإذن ربي الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام وولد صلى الله عليه وسلم ماتونا بيد العناية مكهونا بقول الهداية وأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وضاء ودخل في عقد بيعته من بكى من الخلائق كما دخل في من مضى. أول فضيلة المعجزة بخموده نار فارس وسقوط الشرفات ورميت الشياطين من السماء بشهوب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بسولة سلطنته دليل خالد لما تعلق من سناه النور الساطع وأشرق من بقائه الضياء اللامع حتى ورد على المرائد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita baca sampai 3 kali supaya hendak kalau ini kita baca sampai 3 kali, insyaallah kita langsung maknai kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Fatazal arsu daraban wastibashara. Fatazal maka goncang arus menika arus daraban arasa bunga
wastibsyara taraban rasa senang, karena senang, wastibsyara rasa bunga. Wasdad al-kursi haibatan wa waqara, bang tambah panika kursi haibatan keantengan wa waqara, haibatan kemuliaan wa waqara bang keantengan. Wamtaladis samawati anwara, wamtala bang kusa as-samawati benya-benya langit susunan langit anwara bang benya-benya nur. وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. وضجت bang ageriungan al-malaikatu satuja para malaikat tahlilan pada tahlil, wa tamjidan bang pada muji, wastighfara bang nyuhun sabur. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhri wa fadli. Walam tazal bang tak kingsir tak buambu ummu basra ummuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tara panikang mulati anwa'an daga banyak-banyak macam min fari dari muljanahi Kanjeng Nabi, wa fadli bang keutamaan Kanjeng Nabi, ila nihayati tamami hamdi, ila kepada nihayat sampai nihayat tutup ke tamami sempurna hamdi kandungan Kanjeng Nabi. Falamma tadbih talak falamma maka lamma sampurna istadda sangat biha kalaban ummina Kanjeng Nabi at-talak pun apa sakit tabu biidni rabbil khalq kalaban iti pangeran al-khalq pangeran nasatuja makhluk. Wadatil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Wada'ati maka ngalahiraki pasira ummina Kanjeng Nabi al-Habibi dan kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajidan lillah sujud syakiran hala syukur hamidan hala muji dengan Allah ka'annahu al-badru panika bulan purnama fi tamami dalam sempurnana bulan purnama. Wa ulida bang ilahiragi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam makhatunan kalaban sunnat ala sunnat biadil inayah kalaban tanang al-inayah pertolongan maghulan halai jelah bihukali kalaban jelah betutu al-hadi. Wa asyraka bibahil fadai, wa asyraka maka nyunar bibahihi kalaban bagus Nabi Muhammad al-fadha pun barara. Wa tala'ala al-kaunu min nurihi wa adha, wa tala'ala ban kilab-kilab al-kaunu pun ba'alam min nuri kalaban cahayana Nabi Muhammad wa adha bang terak wala ba'alam wa dakhala bang masafi aqwadi nang dalam akad baya'adihi baya'adi Nabi Muhammad man basira orang bagiya seekare minal khalaik nyatana dari banyak-banyaknya makhluk kama da'agatia khala
Lebbina asu kama dakhala agad ya oleh masuk fiha nang dalam bayat man basara orang mada sekalibat awwaluddin berdamana fadilah kau utamana al-mu'jizat bang banyak-banyak mukjizat bi khumudina wa suduki bang kekerah asyurafat banyak-banyakna munculan karaton warumiyat bang ikutab asyayatin abasira setan minas sama dari langit bisyuhudi sengelu atau maga tonun sengelok waraja'a kullu jabbarin waraja'a ban abali basara kullu saban jabbar orang-orang sombong minal jinni dari jin wa huwa bang tining bisaulati saban sombong bisaulati galaban seranganna sultanatihi karatun Nabi Muhammad dalilun bani kahina khadi terrendah lima karena ullana ta'allaqa akalab yunar min sanahu dari sonarnya Nabi Muhammad an-nuru ban-nur asyadi an-nur banikan nur asyadi menjorong wa asyraka banyunar min bahaihi dari bagusan Nabi Muhammad ad-diya'ul lami ad-diya'u qulaba ra'dara al-lami setera hatta sampai ibata berurida atau ibata Nabi Muhammad alal maradi atas banyak-banyaknya orang bini maradi senyusai Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Allah salli muka bareng rahmat ajunan wa sallim bang muka masalamat ajunan wa barik bang abareng keberkatan ajunan alaihi atas Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang supaya di antara dari nusa-kata yang belum kita ingat, belum kita hafal, kita ulangi mana yang tidak kita sekiranya kurang hafal atau tidak hafal mana perkataan. Taraban karena senang, taraban karena senang, haibatan kemuliaanna, wa wakara bangkantunganna, haibatan kemuliaanna, wa zajjati bang agariungan, walam tazal bang taking sengking serta bambu, taraban ikang laki, membari dari bari kemuliaanna,
Hamli kandungannya. Hamli kandungannya. Jaga kanjeng Nabi. Ka'annahu ati anna katia. Hu kanjeng Nabi. Atau seperti anna bahwasanya hu kanjeng Nabi. Wa ulida bang al-haraki. Makhatunan banyak di sunnat al-inayah. Biadil inayah kalaban tanang al-inayah pertolongan. Magahulan ijlah bikuhali kalaban jelah al-hidayah betutu. Setelahnya kita melanjutkan kepada Al-Quran, yaitu surah Suratus Asy-Syarh, Suratus Syarh, yang terdiri dari 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita maknai alam nasrah laka sadrak. Alam bukankah nasrah kami lapangkan laka kepada Muhammad sadrak dada nabi. Wa wada'na dan kami turunkan, ringankan angka dari kami wisrak, beban kamu, kesulitan dalam dakwah. Alladhi anqadha rahmak, alladhi yang anqadha dahrak, anqadha memberatkan, dahrak ke punggung nabi. Wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na dan kami angkat laka dakabana dzikrak, kalaban sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna maka sesungguhnya ma'a bersama al usri kesulitan, yusra ada kemudahan. Inna ma'al usri sesungguhnya ma'a bersama al usri kesulitan, al usri yusra dan kemudahan, ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, fa idza apabila tatkala farata kamu telah selesai dari satu ibadah, farghab maka kerjakanlah ibadah selain. Wa ila rabbika farghab, wa ila dan kepada rabbika Tuhanmu farghab. Maka kamu farghab, maka kamu berharap. Kita ulangi sampai 3 kali supaya melekat hafalannya. Singkat mana yang kita kurang begitu memahami, kurang begitu hafal. Wa wada'na anka wisrak, wa wada'na dan kami turunkan, ringankan angka dari kamu wisrak, beban kamu, kesulitan kamu dalam dakwah. Alladhi angkada rahrak, yang angkada dahrak,
yang memberatkan dahrat punggung kamu. Fa idza maka tatkala faragta kamu telah selesai dari satu ibadah, fansab maka kerjakan ibadah lain. Ila rabbika farghab, kepada Tuhannya farghab maka kamu berharap. Wa wada'na, dan kami ringankan dan kami turunkan, kami ringankan angka dari kamu, misrak beban kamu, kesulitan dalam dakwah. Alladhi, yang angkadha memberatkan dahra punggung kamu. Fa idza faragta maka tatkala faragta kamu telah selesai dari satu ibadah, farghab maka kerjakan, famsab maka kerjakan ibadah. Fa ila, dan kepada rabbika Tuhanmu, farghab maka kamu berharap. Jadi menghafal ayat per ayat atau surat per surat. Kalau semua dibaca Al-Quran tidak dihafal atau tidak dihafal dulu ayat per ayat atau surat per surat pendek, maka rasanya menurut saya sulit untuk bisa menghafalnya melekat. Kalau dibaca terus sampai hatam dan dimaknain juga sampai hatam. Tapi kalau kita hafal dulu surat per surat, ayat per ayat, baru kita nanti menginjak ayat berikutnya yang belum dihafal. Itu metode daripada saya, cara satu-satu cara. Mungkin kalau orang cerdas, hafalannya kuat, maka cukup dibaca langsung dimaknain, pas langsung dia paham, ngerti maknanya atau ingat maknanya. Kita kembali untuk memaknai doa arwah atau doa tahlil. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jami'il hajat, wa tudahhiruna biha min jami'is sayiat, tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha al-bayat min jami'il khairat bil hayat wa adal mamat. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama athnaita 'ala nafsik, lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin, sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin, sallim ala sayyidina hatta tarita al-ardha wa alaiha khairul warithin. Allahumma ij'al wasilata wa barakatuh min al-Qur'an al-azim, wa lana min la ilaha illallah, wa astaghfirullah wa kullu min ya Allah, wa sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sa'adatil mubarakah, hadiyatan minka wasilah wa rahmatan minka nazilah wa rahmatan syabilah, qaddimu anudila dawadi sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ثم إلى رؤساء وذريته وأصحابه تابعين تابعين بإحسان إلى الدين. اللهم تقبل مثل ثواب ذلك مع نصيب وشريك أرواح نجاة والآن بسبب الشوشة إلى أرواح وأصوله وفروعه ومن تسب إليه أجمعين إلى أرواح مرحومتي بنتي وصولها وإليه أجمعين، وأرسل الله ثواب ذلك من علم يجعل نورا يسعى يتلألأ بين أيديهم والضعف. اللهم رحمتك رضوانا عليهم. اللهم اجعل بركة من النار ونجاة من النار، يتلنا من النار بدأنا من النار، كما في الله ورحمه وعافية والنور. اللهم في
ومشايخنا ووالدينا ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعلنا في سيف والدينا سادة يدينا ووالدينا وانزل العلماء فإياهم في وجهنا الجنان لأننا والشفاعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقل من ذيك قبل الغد إلى جنة الخلود إلى ذل ممدود وغير مسكوب باقية كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع رؤوس مرفوعة والذين أنعمت عليهم من النبيين لغوي مسجدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Kita maknai karena doa tahlil tidak ada maknanya, maka tidak ada terjemahannya, maka kita terjemah sendiri. InsyaAllah doa tahlil ini kita banyak mengetahui makna-maknanya, dan sebagian kecil sedikit saja yang kosakata yang tidak kita ketahui perlu dibaca diulang-ulang, mana yang tidak kita ulang. Kita maknai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tineng keagungan untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Hamdan yuafi, yaitu pujian, yuafi ni'mahu, pujian nikmat, nyukobe nikmat, banyak-banyak nikmat, yukafi'u, nyukobe mazidah, tambahannya nikmat. Ya Rabbana, du pangeran abdin sataja, laka bagi ajunan alhamdulillah keagungan, tineng pujian, kama sebagaimana yang bagi nabaga semestinya, bagi seperti yang bagi nabaga semestinya, sebagaimana semestinya. Li jalali, bagi keagungan, wajhika, wajahmu, wa adimi, dan keagungan sultanik, keratonmu, kerajaanmu. Allahumma ya Allah, sallim ke salawat ke atas Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salatan tunjina, salat tunjina, salat tunjina, salat tunjina, salat syam, sampetane ajunan narema dagabtina biha galaban min jami' salawat, laban salat doa min jami'il ahwal, dari banyak-banyakna keadaan, bagi bahaya-bahaya, wal afat, dan malapetaka. Wa taqdi, bertepaki, lana bagi abdina saja, biha galaban, dengannya ketetapan, min jami'in, dari banyak-banyakna al-hajat, semua hajat. Wa tudahhirina, bang ajunan nyuci dagabtina saja, biha, dengannya, min jami' sayiat, banyak-banyakna sayiat, kotoran. Wa tarfa'una, bang mengangkat, biha, dengannya, indaka, di sisi ajunan, a'la, lima tinggi derajat, yang banyak derajat, paling tinggi derajat. Wa tuballighuna, bang ajunan madaba dagabtina saja, biha galaban, aqsal ghaya,
anto wa tuballighuna bamadaba tina saja ajunan biha aksarul ayat kalaban dengannya aksal ayat. Ini lupa tidak di mana ya. Nanti kita mana yang tidak kita hafal, kata berkatanya min jami'i dari semua al khairat kebaikan fil hayat dalam udi wa ba'da setelah al mamat mati. Subhanaka maha suci Allah, la nuhsi tiada ngurangi nuhsi tanaan pujian alaika atasmu kama sebagaimana asnaita memuji alaika atas nafsika dirimu falaka maka bagimu alhamdulillah segala puji alaika pujian hatta sehingga tarda untuk ridha walakal hamdu dan bagi ajunan alhamdulillah tineng pujian ida tatkala apabila radita ridha ajunan walakal hamdu ba'da ridha bang bagi ajunan alhamdulillah tineng pujian ba'da setelah ridha ini ridha. Allahumma salli ala ya Allah salli salawat dan rahmat ala atas sayyidina ratu kami tidak saja Muhammadin fil awalin Nabi Muhammad dalam awalin pertama makhluk wasalli wasallim bang semoga salawat dengan rahmat wasallim bang keselamatan kesejahteraan atas satu kami Nabi Muhammad fil akhirin dalam anto. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin sallim ala sayyidina fil akhirin. Kanjeng Nabi Muhammad ratu kami fil awwalin saya pertama dalam si awal yang banyak si awal wasalli wasallim langsung salawat dan keselamatan di atas ratu kami Nabi Muhammad fil akhirin dalam panika akhir nasi akhir wasalli bersalawat wasallim bersalamatan ala sayyidina kata satu kami Muhammad fil mala'il ala al mala'i benuh fil mala'i Sayyidina Muhammad atau kami Nabi Muhammad fil mala'i dalam penuh al-a'la yang tertinggi ila yaumiddin terhadap kepada yang hari din pembalasan hari akhirat wasalli bang salawat ala wasallim bang keselamatan kata suatu kami Nabi Muhammad atas sehingga tarital arda Risa Hadisi al-arda Hadika bumi Wa mana alaiha Dan sesebab orang alaiha di atasnya Hadika orang wa anta khair sebaik-baik al-warithin warisan yang punya warisan al-warithin Tanika orang warisi. Allahumma ja'al ya Allah nyondati aki wa ausil wa takabbal wa ausil sampaikan wa takabbal wa tarim aki sababa bala ma qara'nahu wa naba baca
Mantap. Allahumma ya Allah ighfir laha, ampunilah laha bagi mereka roba bini warhamhuma, berrahmatilah mereka robine, wa'afiha bang syataki bang semah beres mereka reng bini, wa'fu dan maafkanlah anda terhadapnya. Wa'fiha bang syataki, wa'fu bang maafaki anda terhadap robine. Allahumma ya Allah ighfir lahum, ampunilah bagi mereka roro, warhamhum bang rahmatilah mereka, wa'afihim bang mereka bang semua sehat mereka, wa'fu bang maafkanlah hum terhadap mereka roro mereka. Thumma kemudian sawwaba misla, thumma sawwaba, thumma sawwaba, kemudian sawwaba pahala misal sawwaba pahala, zalika demikian itu ila kepada arwah, kepada arwah walidina, kepada bagi orang tua kami, wa masyayikhina pada guru kami, wa walidina kepada kedua orang tua kami, wa masyayikhina kepada guru mereka, wa jami' dan semua al-muslimin dan orang Islam dan masyarik ujung barat dalam bumi, wa gharibiha wal masyarik wal ardi, di barat-barat bumi, wa gharibiha dari masyarik timur bumi, timur alam, wa magharib dari barat-barat alam. Allahumma ja'al ya Allah datiaki dalam sahaifina, sahaifi tadi terjemah sahaifi, wa sahaifi walidina dan anak-anak kami, wa sadati dan guru kami, al-hadirina semua hadir, wa walidina dan orang tua mereka, ummal jami'i terhadap semua al-jami' berrahmat kalaban rahmat, ridwan keridhaan, wa adkhilna memasukaki yahum ya mereka, yahum mereka fi masyikhil jinan, ke dalam jadi belum dimaknai. Ya Hannan, ya Mannan, ya Hannan 19 kasih, wahai ya Mannan, wahai Syekh paling banyak-banyak nikmat, ya Badi, wahai ya Badi, wahai Syekh Makabah pencipta as-samawati, itu menikah langit, wal ardh wal bumi, ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai yang menikah al-jalal sama agung, sama indah, wal ikram dan sama mulia. Allahumma ngulhum min diki qabri wal luhud, ya Allah inggulhum bebaskanlah min diki dari kesempitan al kabri, mereka kubur, wal luhud mereka
yang lahad. Ila jannati ka jannati hulud, yaitu terhadap surga najunan. Jannatil khulud, yaitu surga sekekal. Ila dhillin mamdud, ila dhillin tetap, kepada ketetapan. Dhillin mamdud, seluas. Ma air curahan maskub, mencur, menuangkan air. Maskub menuangkan air. Bahagiata dan buah-buahan katira sebanyak lama kuat ada potongan-potongan. Wala mamnu'ah, dan tiada memelihara. Mamnu'ah, memelihara. Wa furusin, dan membentangkan. Marfu'ah, ketinggian, membentangkan keluasan, hamparan. Minan nabiin, dari golongan para nabi. Ma'a bersama alladzina, orang-orang an'amta saya karunia nikmat alaihim, terhadap mereka. Minan nabiin, dari golongan para nabi. Siddiqin, golongan para siddiqin. Wasyuhada, para syuhada. Wassalihin, golongan salih. Hasun ulaika, dan kebaikan mereka itulah rafiqa, teman. Alhamdulillah, tineng puji-pujian untuk Allah Rabbil Alamin, Pangeran sekalian alam. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf ada kata-kata yang kita lupa untuk tidak diterjemahkan. InsyaAllah kita ulangi mana yang kata yang tidak sampai 3 kali, InsyaAllah 2 kali lagi. Kata-kata yang agak yang belum melekat dalam hafalan, yang bagi semestinya al-afad malapetaka. Al-afad malapetaka. La nusi, tiada nusi mengurangi, sanaan pujian, asnaita memuji, bil mala'il ala, bil mala'i penuh, al-a'la yang tertinggi. Wa fidaan, bebaskan lah. Fidaan, bebasan, bebaskanlah. In kul, bebaskanlah. Allahumma kulhum, ya Allah, bebaskanlah mereka yang diki sempitan, sempit. Al-hulud sekekal, dhillin tetap, mamdud luas, air, maskub menuangkan. Wabi'ati wa kathira, mamlu'ah, memelihara. Furusin, dan membentangkan. Marfu'ah, keluasan. Allahu a'lam bishawab. Sudah selesai ini setiap hari, setiap malam. Kalau di waktu ini kita manfaatkan untuk mutalaah, untuk belajar, supaya ilmu-ilmu itu tersimpan, supaya bertambahnya ilmu-ilmu pengetahuan. Ya, di antaranya salah satunya harus kita pandai-pandai memakai waktu, mengambil waktu dalam
sehari semalam ini kita usahakan walaupun satu hari satu kali mutalaah, hafalan kurang-kurangnya satu hari siang satu kali malam, satu kali siang satu kali malam. Insyaallah semoga manfaat dan barakah, semoga menjadi tiba. Jadi kalau tidak belajar, orang itu tidak akan mengerti dan tidak akan alim dalam ilmu, karena ilmu ini harus diingat, dihafal, dimurajaah, kembali mutalaah secara ulang-ulang seperti kita lakukan ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita tutup kalaban doa yang dianjurkan oleh Al-Imamul Al-Qalyubi. Kalau setelah mutalaah, setelah belajar, kita membaca doa ini dianjurkan oleh Al-Imamul Al-Qalyubi. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhina yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma lil qudri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tati qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa khilla athqiya'u ulama, nahda bil khairi wa nuqba kullu syai'. Rabbana aslih lana kullu syu'un wa qirra birridai minkal uyun waqdi anna rabbana kullu duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun wa firistur anta akram man satar sallallahu ta'asya al-mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa alal alil kiramati syurafa wa ala syahbil masyabil gurar. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kita baca sampai 3 kali supaya kita paling tidak lancar, bisa melekat sedikit demi sedikit, supaya ketika sesuatu lain kali kita menghafal mudah untuk ingat atau untuk menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbil 'allimna alladhina yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahlil qudri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, yarzuqi kulla halalan daima wa khalla azkiya ulama, nada bil khairi wa nuqba kulla syarr. Rabbana aslih lana kullu syu'un wa qirra birridai minkal uyun wa qadi anna rabbana kullu duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun wa firistur anta akram man satar sallallahu ta'asya al-mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi lin-nasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala syahbil masyabil gurar. Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak la taj'alna mimman khalafa amrak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Satu kali kita baca, tiga kali Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhina yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana. La karabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri tawadakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima taradadi qawlan wa fi'lan karama. Yarzuqil kulla halalan daiman wa khilla atqiya ulama. Nahada bil khairi wa nubqa kulla syar. Rabbana aslih lana kullu syu'un wa akirra birridaka minnal uyun waqdi anna rabbana kullu diyun qabla an ta'tiyana rusulul manam waghfir istur anta akram man satar sallallahu dasal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa alal alil kiramati syurafa wa ala syabil masyabihi al-gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusanu fi ridak wa la tuwalli aliyan siwak la taj'alna mimman amra wa asab. Subhanallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya terjemah supaya paling tidak walaupun tak hafal maknanya, kita setidaknya bisa mengerti fadilah-fadilah. Rabbana du pangeran abdina sajaja infa'na muka memanfaat ajunan dak abdina saja bima galaban perem alam dana saya ngecere ajunan dak abdina saja. Rabbi du pangeran alimna ngajaranna ajunan dak abdina saja. Alladhi daga barang yanfa'una saya manfaat barang abdina saja. Rabbi du pangeran fakihna maka artena mengerti ajunan dan abdina saja. Wa fakih mengerti ajunan ahlana ada keluarga abdina saja. Wa karabatin bang banyak-banyak na karabat famili lana ikan di abdina saja fi dinina dalam agama abdina saja. Ma'a asrta ahli al-qutri ahli pajajaan daerah unta orang bini Radakar bermalam lagi. Dua pangeran abdina wa fiqna apareng taufik ajunan dah. Wa wafiquhum bang apareng taufik ajunan dah. Satu jalima dah barang. Tartadi syiridah ajunan. Qawlan dari ucap wa fi'lan dan kalakuan karena syabul. Tardadi syirida ajunan lida kaulana fi'lan garama bangulja kedwana warazuki bang abarena rizki ajunan al-kulla daga satajana halalan kasi halal daiman seterusnya. Wa khilla bang benya-benya naga kasih azkiya syai'ada taqwa azkiya taqwa ulama bang pada alim nahada Allah tidak saja bagian bil khairi galaban kebagusan wa nukfa bang icukabe tidak saja kullu
syarr. Rabbana pangeran atina sataja asma moga bagus ajunan dana dalam tina kullu semua asyun dalam sataja nak asyun banyak-banyak urusan wa kirra bangga ajunan dalam birridha minka galaban ridha keridaan minka dari ajunan al-ayun dan banyak-banyak mata wa qati bangirna ajunan dari hati saja Rabbana adubana kullu saja ad-duyun dan saja ad-duyun banyak Qabla sebelumnya anta tiana kutu ada tengah tiana ada tina saja rusulu asyara banyak-banyaknya utusan al-manun utusan patih waghfir istur anta akram man satar waghfir bangnya pura ajunan tina saja turbang mutobat ajunan anda tina ajunan akram bani kepala ajunan orang man satar sinu tupai wassalatullah dasyal mustafa wassalatu bangdinin rahmat Allah tasyabani kamuka umumna rahmat untuk al-mustaqadana bisyai'i kini Nabi Mustafa saya pilih mendobanan ilada al-haqqi mantap wa ala alihi wa ahli keluarganya dan atas keluarganya Nabi Muhammad sallallahu al-kiram sayyidul muja asyurafa terpadaku wa ala dan kata sahabi sahabat Nabi al-masabih al-qurar al-masabih rupan banyak-banyak tema lampu sobeh al-qurar sebada mencorong Allahumma ya Allah ihdina mukanaki ajunan bihudak kalaban betatul ajunan waja'alna mukadati ajunan laktina sataja mimman yusari'u mimman dari orang yusaru'u sekencangan orang fi ridhaki dalam keridaan ajunan wala tuwallina wala bangca tuwallina masaki ajunan artinya saja wali anda kasih wasani siwa selain ajunan wala taj'alna bangca tetiaki mimman dari orang khalafa syafitai orang amraka da perintah ajunan wa asaka bermasya wa sebuna bang panika senyogobe
Hasbuna bangsa nyukup abdina sahaja bangsa nyukup kaulah satajati la quwwata serta ada sekuat taat illa wala haula bang tada sekular nimpang dari masa la haul la quwwata bang tada sekuat taat illa billah amin galaban betul Allah aliyus yang tinggi alim sanaku wasallallahu mukabarin rahmat wasallam ala atasatakan ala sahabat wasallam muka wasalamat ta'ajuna wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Iya kan. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan batin. Semoga kita antum semua sahabat-sahabat, teman-teman, kaum keluarga semua mudah-mudahan sehat ditambah petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hingga akhiri hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.